یہ میری ہے، وہ کہندا ہے میری ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کہن لگے کہ آپ انج کرنے ہیں جڑا قاضی شر ہے ان دی عدالت اندر فیصلہ رکھنے ہیں، وہ جدر فیصلہ کر دے وے اے زرا اس بندے دی ہوگی۔ اے کہن لگے جی بالکل ٹھیک ہے، اے قاضی شر ہے، او قاضی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا کرے فکر او جس دے دل وچ نہیں پیار صدیق ولی دا او وی جان ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ وی کدی نہ جنت وچ جاسی تے جنوں نہیں پیار عثمان غنی دا آزم وی پکا کافر جڑا نہیں ہو بدار علی دا حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ معزز سامعین و سامعات،
خطبہ جمعہ دا عنوان خلیفہ چہارم جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب شہادت تک۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی پاک دی عمر مبارک اس وقت 10 سال سی، یعنی کہ بچپنا عمر سی۔ مرداں وچوں جواناں وچوں سب تو پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والی شخصیت دا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور خواتین وچوں سب تو پہلے اسلام نو قبول کرنے والی، اسلام دی خاطر تن من لٹان والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ یہ سارے نو ہی پتہ ہے کہ حضرت علی نے بچیاں جو سب تو پہلے قبول کیتا ہے اسلام۔ ایک نوی بات سنو، آج نبی پاک علیہ السلام نے نا جدو اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی 10 سال دے نے، میرے آقا نے فرمایا علی اپنے باپ ابو طالب کو جاؤ، میرے چچا، اور انہوں کو یہ پوچھ کے آؤ کہ میں محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھنا چاہنا، اجازت ہے؟ اپنے باپ کو پوچھ کے آؤ بھی میں نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنا، اجازت ہے؟ وہ حضرت علی المرتضی نے 10 سالہ دی عمر، بچپنا عمر، ایمانی جذبہ اور جلالت اور یقین اعتماد، دیکھو کتنی محبت نبی پاک نال، حضرت علی دا ایمان کیسا ہے۔ اگو حضرت علی رضی اللہ نبی پاک نے جواب پتہ کی دیتا، فرمایا سونیا ما کنت لأستأذن احدا فی عبادت اللہ لقد خلقنی، جدو اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے تے اللہ نے میرے باپ کو پوچھیا سی کہ میں تینوں ولی دیوں گا، آیا بھی میں علی تیرے گھر پیدا کرنا ہے، میرے باپ نے اللہ نے میرے باپ تو اجازت نہیں نہ لئی کہ علی پیدا ہونا ہے تیرے گھر، لہٰذا جویں او پیدا کرن اندر انہوں کوئی مطلب کسے دا کوئی پوچھ نہیں، وہ جو مرضی کر دے، دولتاں لے نے ارباں کروڑاں تے کھان والا ہی کوئی نہیں، کسے ڈنگ دی پوری نہیں پیندی تے ماشاءاللہ درجن درجن بچیاں دی، وہ کسے کو پوچھ دے، جی میں میرے رب نے بغیر پوچھے دسیا دی مرضی نال مینوں ابو طالب دے گھر پیدا کیتا ہے نا، تے نبی دا غلام بنن واسطے باپ دی پرمیشن ضروری نہیں ہے، ابے کو اجازت ضروری نہیں ہے، لہذا سونیا ایک گل کو پوچھن والی ہے، تسی کلمہ پڑھاؤ تو مینوں مرید بنا لو، سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک نے کلمہ پڑھیا رضی اللہ، نبی پاک دے مرید بن گیا۔ بچیاں جو سب تو پہلے کیسا کمال جواب دے چھڑے، جدو اللہ نہیں پوچھدا ایک گل بھلا کو پوچھنا۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ساختہ ایک گل فرما دیتی، اور انج گل دا نہیں بالکل واضح کر دیتا، فرمایا علی میں محمد اپنی زبان مقدس چو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی تیرے نال، اے علی جی رضی اللہ عنہ، تیرے نال محبت کرنے والا مومن ہوئے گا، تیرے نال دشمنی تے عداوت منافق رکھے گا، مومن ہوئے گا نا جڑا وہ تیرے نال وٹ نہیں رکھے گا۔ حضرت علی ممبر تے چڑھے، آپ نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا 2 گروہ میری وجہ تو یعنی کہ وہ جہنم اندر جان گے۔ حضرت علی نے فرمایا ایک کو
جڑے میری محبت اندر اینا غلوف کر جان گے، اینا ڈوب جان گے کہ مینوں بھی مشکل کشا کہن لگ پین گے، رب دے برابر کر دیں گے۔ جو ایک صحابی نے کہا سی نا، ماشاءاللہ انشاءاللہ وشیتا، اے اللہ دے نبی جی اللہ نے چاہیا یا تسی چاہیا؟ فرمایا نا، جو اللہ چاہے وہی ہوندا ہے، نبی چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وشیتا دا کی مطلب ہے؟ اسی طرح جدو نبی دی یہ مقدس ہستی اپنی زبان بھی چوئے الفاظ کہہ رہی ہے کہ نہیں جو اللہ چاہے وہی ہونا ہے، اس طرح حضرت علی فرما رہے نے لوکی میں نے مشکل کشائی بنا دیں گے، ایک او جہنم اندر گرو جائے گا، دوسرا میرے نال منافقت اور میرے نال دشمنی رکھن والے، یعنی کہ جہنم اندر جان گے وہ لوگ۔ کئیاں نے ودائی بڑھا دیتا ہے، کئیاں نے میرے رتبے نو کٹائی بڑھا دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس بدے تبصرے کر دینے، ایک بدبخت تبصرہ کر رہے ہیں، صحابہ تھے وہ جرا کر دینے، میں نے کہنے لگے جی اینج پل اینج ہو سکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نمبر خلیفہ چوتھے نے، اللہ نے جڑی ترتیب قرآن اندر بیان کی تھی تینوں اس ترتیب تے شک کے۔ سورہ فتح دی پڑھو آخری رکوع 26واں پارہ کھولو، اللہ نے ترتیب بیان کی تھی، قرآن نے، مفسرین نے، محدثین نے بیان کی تھی۔ اہل سنت نے، احناف نے، اہل حدیث نے، بلکہ اہل تشیع نے اپنی بڑیاں بڑیاں معتبر کتاباں دے اندر اس بات نو لکھے ہے، اور بڑے بڑے جید انہاں دے جڑے عالم نے اس بات نو کہہ گئے نے، اس کائنات اندر سب تو پہلا نمبر مصطفیٰ تو بعد ابو بکر دے، اس تو بعد عمر دے، اس تو بعد عثمان دے، اس تو بعد علی دے۔ مسند احمد اندر موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دیتا ہے، خطبہ حضرت علی نے سامعین نو سوال کیتا، ادو دی گل ہے جدو خلیفہ سن، اپنے سامعین کو سوال کیتا، کی سوال کر دیں؟ میں نے یارو دسو اللہ دے نبی تو بعد کائنات اندر بہادر کون ہے؟ کیسا سوال ہے یہ؟ گلاں تھوڑا جا منفرد میں موضوع لے کے ہیں، توجہ نال سنو، یہ باتاں پلے بنو۔ حضرت علی نے خطبہ دے رہے نے، فرمایا نبی تو بعد کائنات اندر بہادر کون ہے؟ صحابی بیٹھے ساتھی کہنے لگے جی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب جی زہری گل ہے، تہاڈا ہی نام ہے، تسی شیر جے، بہادر جے، حیدر جے، اسد اللہ لقب ہے۔ فرمایا نہیں، یہ گل نہیں، علی بہادر ضرور ہے، یہ گل نہیں۔ فرمایا یہ چھڑو ہور دسو، میں تو ہاں، لیکن اللہ دے نبی تو بعد کائنات اندر بہادر کیڑا ہے؟ صحابہ کہندے نے پھر جی سانو نہیں پتا جی، تسی بہتر ہی جان دے۔ فرمایا نبی تو بعد کائنات اندر علی کی زبان ہے، دلائل کا حوالے کا ذمہ دار یہ طالب علم بول رہا ہے، میرے پیغمبر دا اے پیارا علی کہن لگیا کائنات اندر نبی تو بعد اگر کوئی بہادر کسی نے لیڈر ویکھنا ہے تے ابو بکر صدیق کو ویکھنا ہے۔ صدیق کو یا مستی بیٹا حسن سوال کر رہا، دوجے صحابہ کہہ رہے ہیں جی پھر کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ فرمایا جی پھر پکی گل مڑ تیجے نمبر تے تسی؟ فرمایا علی کی یار، نمبر تیسرا عثمان دے، پھر تا تسی جے؟ فرمایا میں ہاں نبی نے پیشن گوئیہ دیتیاں نے، لیکن علی پتہ کی کہندہ ہے؟ علی تو میں جویں کام مسلمان ہے، علی اتنا عاجز ہے۔ لوگوں نے علی دی محبت دا معیار ہی کچھ اور سمجھ لیا، علی دے پیار دا معیار کو گلاں سمجھ آ رہی ہیں، اور سور نالو گور سمجھیا کرو۔ حضرت علی دی محبت دا معیار کچھ اور ہے۔ نہ مجھے کسی کو گالی نکالنی آتی ہے، نہ میں گالی دیتا ہوں، نہ کسی پہ تبرہ کرتا ہوں، میری بات وہی ہے جو رب کے قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، جو محمد کی سچی زبان کے ساتھ چلتی ہے۔ اسی کسی نے کوئی راضی روزی سانو کرن دی لوڑ نہیں۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے کی فرمایا، سونیا انہاں دی پرواہ نہ کرے، راضی ہوندے نے کہ ناراض ہوندے نے، تو حق سنا، تو حق بیان کر۔ جدو قرآن علی دی شان دس رہے، نبی دی زبان دس رہی ہے، پھر ٹولے مائیاں دی لوڑ رہ گئی ہے؟ بول دے نہیں دے یار، پھر کوئی کسے کہانیاں تے جھوٹی بناوٹی گلاں سنان دی کوئی ضرورت ہے؟ جدو قرآن ساڑے کول موجود ہے، قرآن اندر اللہ نے ترتیب بیان کی تھی۔ ان سنو،
فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ دے نبی، والذین معہ، یہ تو مراد حضرت ابو بکر، اشداء علی الکفار، یہ تو مراد حضرت عمر، رحماء بینہم، یہ تو مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کیوں والذین معہ دا معنی ان سمجھ لو کہ جتھے نبی نال ابو بکر، نبی جدر جدر ابو بکر نال، نبی جتھے جتھے ابو بکر اتھے اتھے نال۔ اگلی بات ذرا سن دے جانا، میرے ویر قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا شداء علی الکفار، جیوے نبی دا عمر سخت کافران دے حق اندر، باقی ٹھیک نے لیکن عمر دا جوڑ نہیں، نرم دل سارے نے، رحماء بینہم عثمان دا مل نہیں، بہادر سارے نے، متقی پرہیزگار سارے نے۔ قرآن کے اندر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کہندے نے بہادر سارے نے، دلیر بڑے نے، متقی تا سارے ہی بڑے نے، پر نبی دے علی دا مولی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ترتیب بیان کی تھی، یہ قرآن نے ترتیب۔ میرے ویر آئیے ذرا اگلی بات سن دے جانا، نبی پاک دی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے جڑی زبان مقدس تو جڑی بات علی دی فضیلت بیان کی تھی، آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک سن دے جاؤ، دوسری فضیلت۔ میں انشاءاللہ فضائل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے، جناب سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ نبی پاک نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، ان علی منی وانا منہ۔ ان توانو عربی سمجھ آندی تے تواڈا ایمان تازہ ہو جانا سی، تڑپ جانا سی۔ لو ترجمہ سن، میرے نبی نے حسن حسین رضی اللہ عنہ بارے کی فرمایا، ریحانہ تایا، اے میرے خوشبو میں انہاں دو خوشبو لینا میرے پھول نے۔ میرے نبی نے کی فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین منی وانا من الحسین۔ میں انہاں وچوں، اے میرے وچوں، میں گل درہ جوڑ کے تینوں سمجھاواں، حسن حسین دے بارے کیا، اے میرے وچوں، میں انہاں وچوں۔ تے جدو حسن حسین دی امی دیواری آئی، نبی نے فرمایا بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، تے ٹکڑا انہوں ہی کیا جاندہ، پتہ لگیا نبی فاطمہ وچوں، فاطمہ نبی وچوں۔ تے جدو علی دیواری آئی، فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی وچوں تے علی میرے وچوں۔ کیسی کمال دی گل ہے، میں علی وچوں تے علی میرے وچوں۔ میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، میرے بعد یعنی کہ کائنات اندر ہر مومن دا ولی، ہر مومن دا پیر اللہ نے علی نو بنا دیتا ہے۔ ہر مومن دا ولی علی ہے۔ میرے آقا دی فرمانے گرامی 29ویں فضیلت حضرت علی پاک دی، یہ حدیث بھی ترمذی اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرما دینے، میرے آقا نے فرمایا، اے حدیث سارے انوان دیئے ذرا ان مطلب سن دے جانا۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہو، لوگ نے وابی یہ حدیث پڑھ دینی، لوگ میں پڑھن لگے ہیں نوٹ کر لو اللہ دے حکم نہ، ایمیں نہ رولیاں چو پیا کرو، اے اونے آنے آنے اونے پچھو مڑتے اپنا کوئی یہ لا الہ الا اللہ، ایمیں رولے پائی بیٹھے جی، ایمیں لڑی جاندے جی اللہ دی بندے ہو، کیوں لڑائیاں نفرتہ پیدا کر دے؟ آپ اتنے عرصے سے ادھر خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، میں طالب علم تقریباً 2 سال کا عرصہ اس مسجد کے ممبر و محراب پہ ہو رہا ہے، کوئی آج تک ایسی بات نہیں کہی جو قرآن و حدیث کے ہٹ کے ہو یا کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے۔ اسی تے قرآن سنانا لے ہیں، حدیث پڑھنا لے ہیں۔
من کنت مولاہ، اے جڑا لفظ مولا ہے نا، محدثین نے 20 معنی بیان کیتے نے، 20 مفہوم تے مطلب۔ مولا دا معنی ان لوگوں کی لے لیا مشکل کشا، لیکن مشکل کشا نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ علی ہے، بلکہ مشکل کشا کون ہے؟ جنہوں دا ہے اسے بولو کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جندہ میں بیلیاں، ترجمہ اے بندہ جے، یعنی کہ جدہ میں یاراں اندہ علی یارے، جیڑا علی دا یارے او نبی دا یارے، جیڑا نبی دا یارے او علی دا یارے، جیڑا انہ دعا دا یارے او رب دا یارے، اللہ اللہ، جیڑا رب دا یارے او محمد دا سچا تابعدارے۔ اے ایمان ہے، کنیاں فضیلتاں ہو گئی ہیں؟ 5ویں سنو۔ مولا دا معنی مشکل کشا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، دوست ہے، دوست۔ سوال ہے کہ جی مولا کہنا ٹھیک ہے، یہ تو ہونا دے نظریے تھے نا، جی مولا علی دا مطلب علی دا میں یار، تو ٹھیک ہے۔ جی تو کہیں علی مشکل کشا تو پھر بالکل غلط ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ میرے ویر 5ویں فضیلت درج سن دے جانا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تے بابا طبیعت خراب چلن، اور ایک گال یاد رکھ، واہ صدقے جاواں ربا تیری شان تو سونے ہے، تیری عظمت تو، اور ایک گال سمجھ لو جڑا بیمار ہو جاوے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا، جڑا بیمار ہوئے مشکل کشا، جڑا بیمار ہوئے مشکل کشا۔ اللہ 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 اللہ، حضرت یزدانی شہید کیا کر دے سندر دل لگانے جانا، جو حاجت مند خود ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا، اوے جنوں خود مشکل آیا ون او مشکل کشا نہیں ہوندا۔ میرے ویر اے عقیدہ علی دا ایو ہی ساڈائیں، ایو صحابیاں دا، ایو جناب وہابیاں دا، سارے جڑا بھی بیٹھے ایمان آلے دیوبندی بریلوی جڑا پرائے، عقیدہ اوہی ٹھیک جڑا نبی پاک دا علی دا عقیدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام گئے فرمایا علی کی آل سونیا طبیعت خراب ہے، میرے پیغمبر نے انج ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم عافیہی اب اللہم اشفیہی، اللہ میرے علی نو شفا دے دے، علی دی بڑی لوڑے، اللہ علی نو شفا دے دے، علی دی بڑی لوڑے۔ اللہ اللہ اجے دعا والے نبوت والے ہاتھ تھلے نہیں آئے، مسند احمد دی روایت بیان کر رہے ہیں، فرمایا فمشتیقت وجعیدہ کا بعد، حضرت علی فرما دے نے نبی دے ایک کم تو بعد دوبارہ پھر اس مرض دے اندر ساری زندگی میں نہیں مبتلا ہویا، اللہ نے میں نو شفاواں دیتیاں۔ میرے ویر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6ویں فضیلت سن دے جانا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من آذا علیاً فقد آذانی، جن نے علی نو ستایا انہیں میں نو ستایا۔ میرے نبی نے یہی اودو گل فرمائی سی جدو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر کہن لگے کہ میں ابو جال دی بیٹی نال شادی کرنی ہے، توجہ کرنا، ابو جال دی بیٹی مسلمان سی، ایدہ بیٹا حضرت اکرمہ مسلمان سی۔ میرے ویر محدثین نے دیتے کئی ایک تہذیب اندر رہ کے کئی ایک جناب والا اس بات دے متعلق دلالت کر دیا، باتیں بیان بھی دیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے 2 گلہ فرمایا، فرمایا علی تو میرے دشمن دی تھی میرے گھری لے آئے گا، تے لہذا میری بیٹی دا دل دکھے گا، جن نے میری فاطمہ نو ستایا انہیں میں نو ستایا، جن نے میری فاطمہ نو روایا انہیں علی نو روایا۔ میرے ویر تیاں والے ہو جان دے ہونا ہے، ماپیاں نو تیاں دے گھر آباد رومتے خوشیاں رہ دیا نے۔ میرے پیغمبر نے کتنیاں پیاریاں باتاں فرمائیاں۔ آقا اس ٹائم حضرت علی پاک رضی اللہ نے جدویں بات سنی، حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے تے کہن لگے سونیا نبیا بس
کرو نا بس کر دے ہو میں علی وعدہ کرنا وا میں اج دے بعد آدھی گل وال رجوع کرنا کدے بھی زبان وچوں ایک گل نہیں کہاں گا جن دے نال تہاڈا دل دکھے لہذا میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی نہیں کرنی میرے ویر میرے پیغمبر نے ایویں تے نہیں فرمایا سی جن نے فاطمہ نو روایا جن نے فاطمہ نو دکھایا انہیں مینوں دکھایا تے جدو علی دی واری آئی میرے نبی نے علی نو سینے نال لا لیا ممبر تو اتر کے آپ نے علی نو انج ہاتھ پکڑیا تے گھری لے آئے تے آکے کہندے نے میری بیٹی فاطمہ اے میرا پیارا علی اج دے بعد کدے بھی ایک گل نہیں کرے گا کہ میں دشمن دی بیٹی نال شادی کرنی ہے لہذا میرے نبی نے علی بارے بھی فرمایا من آذا علی فقد آذانی جن نے علی نو ستایا انہیں محمد نو رلایا جن نے علی نو دکھ دیتا انہیں میں نو دکھ دیتا ہے انہیں اس حدیث دا ذرا پس منظر بھی سن دے جانا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دا دورے یمن دے علاقے دے اندر تشریف لے کے جا رہے نے حضرت علی جا رہے نے نال انہ دیکھ صحابی عمر بن شاس رضی اللہ عنہ کوئی گل ہو گئی حضرت علی دا دل دکھیا اجے علی تے نبی دا صحابی واپس مدینے نہیں آئے نے ادھر اسمانہ تو جبریل آ گئے حضرت جبریل امین نے جدو ساری گل کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر بن شاس ادھر آئے نا جی سنیا فرمایا تو میں محمد دا دل بڑا دکھایا ہے فرمایا سنیا اللہ دی پناہ کی میں تو اڈا دل دکھایا فرمایا عمر سن لے تیری تے علی بھی کسے گل تو ذرا کو ناراض کی ہوئی ہے اللہ اللہ میں محمد دی زبان چو کہہ رہا من آذا علی فقد آذانی جن نے علی نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا لہذا میرے ویر یہ میرے پیغمبر دا پیارا صحابی جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے تائیں محبت پیار نال میں جو کہندہ جاواں اوے حیدر دا شان دسان دے خود آپ قرآن سنا دے نالے کی علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندہ ہے دل ٹھار دا ہے کہ نہیں بولو دا سی یا اسی نال تسی سارے ٹھرے پہ جے علی دا نا سن کے دل ٹھار دا ہے کہ نہیں انشاءاللہ ساڑھا ٹھر دے اللہ اللہ میں جملے لکھے ملک ملک گونجے حیدر دا شان دسان دے خود آپ قرآن سنا دے نالے کی علی مولا دا دل میرا ٹھار جان دے انجدہ تو بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا اللہ اللہ جو محمدی عقیدہ بنا دے دل میرا ٹھار جان دے جو محمدی عقیدہ بنا دے دل میرا ٹھار جان دے اللہ اکبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ دی عظمت دے اندر اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام سنو امام کائنات نے فرمایا حاضانی خصمان اختصموا فی ربہم اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا علی دلیر علی جدو خیبر دا موقع سی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں اے اسلام دا چنڈا اے میں اس بندے دے ہاتھ اندر دیاں گا جڑا ساریاں تو ود کے اللہ تے او دے رسول نال محبت کرتا ہے سبحان تے اے تلوار تے چنڈا ہوئی فتح کرے گا کل خیبر دا میدان صحابہ بڑے راضی حضرت ابو بکر عمر عثمان سارے کہندے نے ساڑی واری سانو ملے تے اگلا دن ہویا نبی پاک دے صحابہ ان بیٹھے ہوئے نے
میرے نبی فرمان لگے انج نظر ماری چنڈا انج صحابہ دی خواہش مینو ملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک انج ویکھ رہے نے فرمایا میرے صحابیو اینا علی کتھے فرمایا سونیا علی دیاں اکھیاں دکھیاں پئیاں نے علی کریے سبحان اللہ جدو رب شانہ دیون تے آ جائے نا کری ستیاں نو شانہ مل جاندی ہے اور جدو رب گلہ بنان تے آ جائے نا پھر بندہ نو پتہ بھی نہیں ہوندا رب گل بنا دیندا ہے جدو رب رتبے دین تے آوے بندے نو یک بندے دی گمانے چ نہیں ہوندا میرا اللہ شانہ دے چھڑ دے ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہی کوئی نہیں فرمایا علی نو بلا کے لے آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے آ گئے اکھاں خراب نہیں کدیاں حضرت علی اکھیاں خراب کندیاں ہوندیاں نے خالق دیاں یا مخلوق دیاں اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ مشکل کشا کون ہے ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ مشکل کشا داتا کون ہے میرے آقا علیہ السلام دا ویر آیا نبی پاک نے فرمایا علی بھئی سجن کتھے رہ گیا سے فرمایا سونے میں کی رہنا اکھاں خرام نے تے کری ذرا پیاسی ریسٹ ماری جا رہا سی فرمایا واہ بھئی واہ اسلام نو تیری لوڑ پہ گئی ہے تے تو اکھاں دے پارے غریب پہ ہے ادھر آؤ سنے حضرت علی قریب ہوئے تے نبی پاک نے انج لعاب کڑیا فرمایا علی اکھاں نیڑے کرنا میں نے مجھے لگتا حضرت علی نے کیا ہوئے گا سونے ہے کی بنے گا لعاب نال کی ہوئے گا فرمایا میں نے چھڑ ابو بکر 10 لعاب دی کی پاور ہے 10 لعاب دی کی تاثیر ہے حضرت ابو بکر بھی مسکرا کے کیا انہیں حضرت ابو بکر بھی مسکرا کے کیا انہیں اللہ اللہ کی دسا کہ اے لب کیا کمال دا لب ہے نہیں جدو زہر ڈنگ لگیا نا میرے نبی نے این جتے لایا لب اللہ نے شفا دیتی فرمایا جے اجے بھی نہیں سمجھ آئی نا تے جابر دی ہانڈی کو لو پوچھ لے اجے بھی سمجھ نہیں نہ آئی تے او کوڑے کھو تو پوچھ لے جن دے وچ انج کر کے پایا سی ادو بھی مٹھا ہے تے اج بھی مٹھا ہے تے قیامت تے مٹھا ہی رہنا سبحان اللہ اللہ لب دیاں تسیرہ پھر انج کہہ لئیے نا میرا نبی انج سجے نبیاں سارے دے وچ جیوے چن پہ اپھپ دائے تارے دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے دے وچ میرے نبی دے لعاب دی تاثیر وکھری میرے نبی دے لعاب دی تاثیر وکھری ہندے خوب مٹھے پاوے جدو کھارے دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے دے وچ میرے نبی نے انج لعاب ڈالیا حضرت علی فرماندے نے میں نو اللہ دی قسم ہے اس تو بعد میری آنکھیاں کدی زندگی دے اندر خراب ہی نہیں ہوئی فرمایا علی پھڑ چنڈا پھڑ تلوار چل میدان اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان اندر گئے مرحب آ گیا مرحب کافر علی تو لڑیں گا فرمایا ہاں میں لڑاں گا تو خیبر فتح کرے گا فرمایا ہاں میں صحابہ تجھے نال گئے فرمایا میں نے انجھے لگتا علی کہ بھی ہیلپ واسطے حضرت علی دی میں نے انجھے لگتا علی نے پیچھا مڑ کے آکھیا ہوئے گا جی نال ہی آنا ہے تو مڑ میں نو کرو ہی نہ اٹھا کے لے آن دے مڑ میں نو کرو ہی نہ لے آن دے ہاں کرسیاں لے جاگ کے وہ اگلے جو میں کرسیاں کھو لینی ہیں توڑے کل میں اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کرسی پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ جاگ کے بیٹھیے فضائل علی بیان ہو رہے نے جناب علی المرتضی یار میں پورا ہفتہ کھپنا توڑے واسطے تے تسی ایک گھنٹہ بھی نہیں کٹ سکتے یار ستے ہی لنگا دیں دے آئیے ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا توجہ نال گل سن دے جانا حضرت علی گئے میدان اندر مرحب آیا مرحب پتہ کو کی کہندا علی تنو پتہ ہونا چاہیے مینو میرا نام مرحب ہے علی آندے تینو بھی پتہ ہونا چاہیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے حیدر دا مطلب پتہ ہے کہ شیر
ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਡਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਮੈਂ ਅਸਾਦੁੱਲਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, हज़रत अली रोके इंज रोके इंज रोके, अल्लाह अल्लाह ये जनाब वार करता गया ते हज़रत अली पाक रोकते गए रोकते गए रोकते गए। मेरे वीर अचानक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने जर रख के कवार किया, मरहब दी सिर दी चोटी तो लग्या ते नाप तक चीरदा गया इंज दो टुकड़े हो गए ते अली विचों पै लंघदे ने। मेरे वीर हज़रत अली ने मरहब दा कला कमा कर दिता, खैबर दा किला फतह कर दिता। मेरे वीर मुहब्बत ते प्यार नाल इंज मैं कहंदा जावां ना, ओए किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, ओए किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, क्यों भंगिया नू मनने गुलाम अली दा, क्यों भंगिया नू मनने गुलाम अली दा। खैबर दा किला जिसने गिराया, हसन हुसैन दा बाबा कहलाया, हसन हुसैन दा बाबा कहलाया। ओए भंगी की जाने, ओए चरसी की जाने मुकाम अली दा, अल्लाह अल्लाह क्यों भंगी जी जाने मुकाम अली दा, क्यों चरसी ही जाने मुकाम अली दा। ओए बस मोमन ही जाने मुकाम अली दा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद आइए दरा मुसलमान नजर दिल लगा के बात सुनते जाना। मेरे आका अली सलातु वस्सलाम हजरत अली पाक एक दफा बाजार अंदर जा रहे ने, अल्लाह दा कुरान कितनी प्यारियां बातें कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह, मेरे वीर याद रखना अली अहले बैत विचों है, अहले बैत विचों है। मेरे नबी ने जो चद्दर खलारी हजरत फातिमा हसन हुसैन अली नू इंज विच ले के फरमाया, फरमाते ने ए मेरे अहले बैत विचों ने, लिहाजा अली रज़ी अल्लाह नाले बैत विचों मौला अली पाक जनाब वाला मुहब्बत ते प्यार दियां गल्लां। हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा लक़ब अब्दुल्ला कौन अली जुल्फ़कार अली, मेरे वीर मेरे पैगंबर दा प्यारा वीर अली। हिजरत वाले दिन जदों नबी पाक ते साहबा मदीने पहुंच गए, नबी पाक ने मुहाजरा ते अंसारियां दा भाईचारा कायम कर दिता। हजरत अली नुकरे लग के रोई जांदे ने, फरमाया सोनिया मैनू भी किसे दा वीर बना दिओ, मेरी भी किसे नाल यारी पवा दिओ। मेरे आका फरमाया अली रोना क्यों है, आ मेरे सीने नाल लग जा, तू दुनिया अंदर भी मेरा वीर है ते जन्नत अंदर भी मेरा वीर है। ये हजरत अली दा रुतबा है। जनाबे वाला प्यार दिया बात मैं करना चाहना। हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला एक दफा टुरे जांदे ने बाजार अंदर, एक यहूदी बंदा उनदे कोल एक ज़ीरा वे ज़ीरा हजरत अली ने वेख लई। जनाबे शेरे खुदा कहन लगे ओए बंदिया ए ज़ीरा ता मेरी है। ए कहन लगे जी तुहाडी कोई नहीं, यहूदी बंदा सी। हजरत अली रज़ी अल्लाह कहंदे ने ज़ीरा मेरी है। ओ यहूदी कहता नहीं मेरी है। हजरत अली उस वक्त दे खलीफा सन, हजरत अली खलीफा वक्त सन, आप दे दौरे हुकूमत दा वाकया बयान कर रहे हैं। हजरत अली कहते ने मेरी है, वो कहता मेरी है। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह कहन लगे कि आप इंज करने जड़ा काजी शुर है उनकी अदालत अंदर फैसला रखने, और जिधर फैसला कर देवे ये ज़रा उस बंदे दी होगी। ये कहन लगे जी बिल्कुल ठीक है, ये काजी शुर है वो काजी है जिन्नू काजी भी हजरत अली ने ही बनाया सी। वाह वाह अली तेरी अजमत तू सदके जावा, जिन्नू आप काजी बनाया है, जिन्नू आप जज बनाया है, उनकी अदालत अंदर वक्त दा हुक्मरान अली खलोता होया है। जनाबे वाला हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फैसला आ गया। ए बहस होने लग पई। हजरत अली नू काजी शुरै कहन लगे आए
وہ کہندا جی زرا تانوں میں دے دیاں گا لیکن تانوں اے دے واسطے گواہ دینا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا بالکل میرے کل گواہ ہے۔ وہ کہندے جی گواہ لے آؤ۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا حسن کو بلایا، فرمایا اے پتر ذرا گواہی دے بھی زرا کی دیے۔ ابو قاضی شرح نے قلم اندر پایا تے مسکران لگ پے، فرمایا علی جی تانوں پتہ نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے پیو دے حق اندر پتر دی گواہی قبول نہیں کیتی جاوے گی، لہذا اور گواہ لے آؤ نا۔ حضرت علی کہندے نے میرے کل گواہ ہے میرا غلام۔ اللہ اللہ او غلام لے آندا گیا جناب والا۔ ابو قاضی شرح پھر مسکرائے، فرمایا میرے پیغمبر نے مالک دے حق اندر نوکر دی گواہی بھی تسلیم نہیں کیتی جے کیونکہ جڑا نوکر ہے انہیں تے آدھے مالک دی سائیڈ لینی ہے، انہیں تا مالک دے پاسے دی گل کرنی ہے جناب والا الغرض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھی قاضی شرح کہتا ہے اور گواہ لے آؤ۔ حضرت علی کہنے لگے نے اور تا میرے کل گواہ کوئی نہیں، اور تا میرے کل گواہ کوئی نہیں۔ پھر جناب والا فیصلہ یہودی دے حق اندر ہو گیا تے یہودی جدو فیصلہ مل گیا نا، یہودی نے زرا علی دی تلی تے رکھ دیتی۔ فیصلہ ہون تو بعد زرا علی دی تلی تے رکھی ہے تے نالے کہندہ اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ گل نہیں سی، میں ویکھنا چاہتا سی انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مسلمان دے اندر، لہذا مسلمان بڑے انصاف پسند نے۔ ویر اج زمین ترس گئی ہے انصاف نو، اج زمین ترس گئی ہے حق نو، اج زمین ترس گئی ہے، لیکن کتھوں آوے حضرت علی، کتھوں لے آئے حضرت ابو بکر، کتھوں آوے حضرت عمر تے عثمان جیسیاں ہستیاں جنہاں نے انصاف کیتا۔ اے یہود دی کہندہ زیرا پکی گل لے علی دیئے میں تا انصاف ویکھنا سی، اج دے بعد اے زیرا بھی علی دی تے میں نبی دا ہو گیا وا۔ اے جے انصاف میرے ویر، اے جے میرا پیارا علی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ویر ذرا ایک اور گل سن دے جانا، بڑیاں پیاریاں باتاں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان دا دور حکومت، حضرت عثمان دا دور حکومت، جناب علی المرتضیٰ خلیفہ بن کے بیٹھے نے۔ ایک فیصلہ آیا عدالت اندر، ایک عورت نے 6 مہینیاں دا بچہ جنم دیتا۔ اللہ اللہ لوکاں نے کیا بھی عورت نے زنا کیتا ہے، ایک بچہ حرام ہے، ایک بچہ ناجائز ہے، لہذا عورت نو رجم کر دیتا جائے۔ میرے ویر ایک گل درائے تھے سندہ جائی نا، اسلام اندر ہے چور دی سزا ہاتھ کٹنا ہے تے زانی شادی شدہ زانی ان دی سزا کوڑے مارنا ہے۔ اگر ایک چور دے بھی ہاتھ کٹے جاوے میں ویکھنا میرے تیرے ملک اندر انصاف آندا ہے کہ نہیں آندا۔ میرے ویر اگر ایک زانی نو کوڑے وجن میں ویکھنا انصاف آندا ہے کہ نہیں آندا۔ سودے تھے کھایا جا رہے ہیں، انج کمتے پہ جانے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مسند احمد دی گالے، مسند احمد اندر موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا 2 بندے کائنات اندر، ساری کائنات بدبخت قسم دے 2 بندے نے، 2 بندے ایسے بدبخت نے، ساری کائنات وڈے بدبخت نے۔ کڑے کڑے 2 بندے؟ ایک بندہ او حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ روایت کر دینے کہ ایک بندہ اوے جن نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں لتاں کٹیاں سی، تے دوجے نمبر تے او بندہ بدبخت جن نے حضرت علی نو شہید کیتا ہے۔ یہ ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم بدبخت کائنات دا بدبخت بندہ ہے۔ میرے ویر
حضرت صالح علیہ السلام دیاں اونٹنی دیاں لتاں کٹیاں گئیاں اس جرم کرنا لے 8-10 بندے سن عذاب تے سزا اللہ نے سارے نو دیتی ہے اس طرح آج بھی حالات ایسے بن گئے نے بنی اسرائیل دے والے اگر ہفتے والے دن مچھیاں دا شکار کرن اللہ انہاں دیاں شکلاں بدل دے وے اے قرآن دا پہلا پارا کہہ رہا ہے میں تے ایک سوال کرنا چاہنا وا میرے ویر مچھی پکڑنا بڑا گناہ ہے یا سود کھانا بڑا گناہ ہے مچھی پکڑنا بڑا گناہ ہے یا حرام کھانا بڑا گناہ ہے مچھی پکڑنا بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ ہے مچھی پکڑنا بڑا گناہ ہے یا رشوت لینا بڑا گناہ ہے مچھی پکڑنا بڑا گناہ ہے کل دی خبر ہے ایک بیچاری عورت نئی نویلی دولم تے بدبختہ نے سسرالیاں نے ظلم کر کے انہوں مار دیتا ہے پتہ لگیا مچھی پکڑنا بڑا گناہ ہے یا کسی طرح حق قتل کرنا بڑا گناہ ہے اللہ اگر مچھی کھان والے باندر تے خنزیر بن جاون ہے سود کھان والے رشوت کھان والے حرام کھان والے نہیں رون پھر سمجھ لے کہ میرے پیغمبر دی دعا دا سرے میرے نبی دی دعا دا سرے نہیں تے روزی شکلہ پھٹن ہے نہیں تے روزی چہرے پھٹن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے گل دور نہ نکل جائے فرمایا اے پیارے عثمان جی اے عورت لوکاں نے تو مطلب دیتی ہے کہ انہیں بچہ ناجائز جنم دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لے جی اجازت ہوئے کہ فیصلہ میں کر دینا وہاں حضرت علی فیصلہ کرن لگے نے فرمایا قرآن کے اندر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین حضرت علی کہنے لے گل سدھی جائیے بچے دی تے دودھ دی جڑی مدت ہے وہ 3 مہینے دی مدت ہے یعنی کہ بچہ ماں دا دودھ پیندا ہے تے 2 سال پیندا ہے اللہ 3 مہینے جنم تو لے کے دودھ تک اگر 2 سال دودھ دے کڈ دیتے جاون پھر 6 مہینے بچ دینے پتہ لگ گیا کہ 6 مہینیاں دا بچہ ناجائز نہیں بالکل جائز ہے اے عورت ظلم نہ کرو اے میرے علی دی عدالت اللہ بات مقاوہ آخری پاسے لے چلیے حضرت علی المرتضیٰ دے اے فضائل مناقب خسائل شمائل میرے ویر حضرت عثمان تو بعد خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان دے اے جناب والا حضرت عثمان دے قصاص دا مسئلہ چل رہا ہے کہ عثمان دا بدلہ لینا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نے بدلہ لوانگے بالکل ضرور لوانگے لیکن آپ بالکل فیصلہ قریب تر پہنچ گیا ہے ادھر جناب والا اے جڑے خارجی سر عبد الرحمن بن ملجم ایک بدبخت خارجی بندہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا الخوارج کلاب النار اے خوارجی جہنم دے کتے نے اللہ میرے نبی نے پیشن گوئی دے دیتی ہے میرے ویر عبد الرحمن بن ملجم انہیں جناب والا فجر دا ٹائم ہے حضرت علی جامعہ مسجد کوفے دے اندر نے آپ نماز فجر پڑھان واسطے آئے نے حضرت علی عبد الرحمن بن ملجم نکلیا حضرت علی تے پہ در پہ ویوار کردہ گیا ہے خنجر چلانا گیا ہے خنجر ماردہ گیا ہے آخر کار ہے 4 سال تے 9 مہینے خلافت کرم دے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جامعہ مسجد کوفے دے اندر میرے ویر 27ویں رات رمضان دی 27ویں رات رمضان دی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش کر جانے نے حضرت علی نے کہا اے میرے بیٹے حسن اے جڑا بندہ میرے تے حملہ کر کے گیا ہے انہوں پکڑ لو جاون نہیں دینا حضرت حسن دوڑے ایس بندے نو پکڑ لے آئے فرمایا اگر میں جیندہ رہا تے آپ فیصلہ کرانگا اگر میں شہید ہو جاواں بدلے دے اندر انہوں قتل کر دیا جے پھر بدبخت قتل ہو گیا پتہ لگ گیا جیڑا علی دا دشمن ہے انہیں جناب والا سزا قتل ہے جیڑا علی دا منکر ہے انہیں سزا قتل ہے جیڑا علی دا
مخالف ہے اُنہی تون لانا فرض ہے اللہ اللہ اسی تے علی دے منن والے ویکھ لے میرے پیغمبر دے عمر دا نام بھی عین تو عثمان دا نام بھی عین تو تے علی دا نام بھی عین تو شروع ہے 4 سال 9 مہینے خلافت کر کے میرے پیغمبر دا علی دنیا تو چلا گیا اللہ دا قرآن میں گل شروع کی تھی فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب آئندہ خطبہ جمعہ سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئے گا وَأَقُولُ قَوْلِي